Sipujikannya Tuhan tasa dan hari, hanya satu jalan ke surga. Sadangan cadanan si tetapkan Bapa sini surga, ku surga dai emo ada Tuhan ta Yesus Kristus. Sindekan kari 2 kali lagu tak endah. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Cuah-cuah membantah, lihat sate Tuhan, rehlah ku tengah-tengah ta. Sepindo terus lias Athena, sila pernah keri ibas ia. Icucur kena lias Athena sila rekeri-kerin. Endam nina Rasul Yohanes, bas Injil Yohanes enda. Musa mereken undang-undang. Tapi lias ate ras kebenaran karena dibata re arah anakna Yesus Kristus. Canah lias ate nae lias ate sila erkerin. Enda masih bagi kita berengi enda, mari retoto kita spindo lias atena. Toto kita. Bapa kami sini surga, pesusurlah lias atendu man kami. Tuhan Tuhu, la kaipe idat kami, adila ibre kendu i surga nari. Pak Saenda, bukakanlah diri anak ndu Yesus Kristus man kami. Petandakan tole dirina. Tuhan, meliaslah kaman kami. Silenga pernah bagi kami. Karena diri Yesus Kristus. Karena katana. Ban berengi enda baci bagi kami. Sebab kam Tuhan lakap rekeri-kerin lias atendu. Pesusurlah Pak Saenda. Desken kami diri kami man kami, tiap kami man bandu. Layanilah, kelengilah kami balitna. Pagepe suruh-suruh hendu, angkatkan jiwana, beregege, kesasi badia engkuasai ia. Tuhu-tuhulah, ia jadi persembahan simrim. Ku lebih-lebih Kristus guna kemuliaan Kristus. Arah ia alukan kami lah pasu-pasu. Lebih asa singgona. Kerana kelemahan kami, kekuten kula kami, angkatlah. Kegandu mengketi kami.
setan iblis musuh keendah bas kami nari. Desken kami paksa endah kubastan Kristus. Ia sajang kuasa isa. Ia saja erdahin alu kesah si badia i tengah-tengah kami. Bas kelarna kami ertoto. Amin. Nade Bapa turang senina. Teach me your voice. Mari When you say hi Bixby. si teruskan buka pustakata Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 Perngenda bangket kita kubu ayat 25. Yohanes pasal 7 ayat 25. Litkari ogenta telu judul banenda gendek-gendek sekari ayat 30 siwa. Yohanes pasal 7 ayat 25 se ayat 30 siwa. Entah koge ijen danari si pemenai bahanna judulna Tuhu kin Yesus singklini si janjikan di bata. Si pakan kari sura-sura nangkap Yesus. Si petelukan ulu lau kegeluhan. Mari si buka pustakata ayat 25 ke oge sekari ayat 30 siwa. Baginda kata di bata. Piga-piga anak kota Jerusalem ngerana karena Yesus nina. Mayakin si enggo isura-surakan pemimpin-pemimpin tak ibunuh. Nahanlah. Rati-ate yang rana ilebe-lebe jelma sinterem. Ise pelang lawan ia. Enggo kin tuhu-tuhu ia tersir kuasa. Maka ia meraja penampat si janjikan di bata. Aturna adi raja penampat si janjikan di bata reh. La sekala pe meteh ijanari rehna. Tapi ia krina kita meteksa ijanari rehna. 20 walu. Asum Yesus ngajar i rumah pertoton nungkun ia alu sora si megang nina. Tuhu kin itanda indu aku. Itah ndukin ijanari aku. Labor dan kenepratenku aku reh. Sinuru aku bujur kap. Janahlah ia ditanda indu. Tapi aku kutanda ia. Sebab ia masih nuruh aku. Janah aku reh ibas ia nari. Perbahan sier sura-sura kala Yahudi sir kuasa nangkap Yesus. Tapi sada pelapang sebab lengah sepaksana. Tapi bas kala sintermelit piga-piga kala tekman Yesus. Nina, adi reh raja penampat si janjikan di bata ngasup kiniar bahan ca tanda-tanda sengget. Buen asa si bahan Yesus enda. Sintram rekusik-kusik karena Yesus. Si enda ibegi kalak Farisi. Maka ari-ari ia ras imam-imam simbelin. Cenari isuruhna piga-piga kalak sinjaga rumah pertoton nangkap Yesus. Tapi nina Yesus kentisik nari ngenca aku ras kam. Kenca bagai mulihkan me aku ndahi sinuru aku. Idara mindu pagi aku. Tapi la idat ndu. Sebab labo kambanci ku ingan si kudahi maka si sungkun-sungkunan kala Yahudi sir kuasa sapi-sapi ia nina. Kujakin dia ia pagi laus. Maka la ia sidat. Entah kinatena laus kukuta-kuta Junani. Silit ijeringan kala Yahudi guna ngajari kala Junani. Kainge maksudna. Maka nina. Idara mindu pagi aku. Tapi la idat ndu.
labo kambanci ku ingan si kudahi 37. Wari pengkri-krin kerja masih pingna. Ibas wari sia tedis Yesus cenaring rana ia alu sora si megang nina. Ise muasrehlah ku aku kelah ia minum. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia. Kalak si tegman bangku maner me ibas yanari lau belin si mereken kegeluhan. Si katakan Yesus enda, eme kerna kesah si badia, sinangdangi ia loken kalak tekman bana. Pak kasih, kesah si badia lengar, sebab Yesus lengah angkat ku kemuliaan. Teruskan sitik nari, kelah na tangkas. Megi kata Yesus endang rana piga-piga ibas kalak sinterme nina, tuhu-tuhu meiam nabi si janjikan di bata Debanina, ia meraja penampat si janjikan di bata. Raja penampat si janjikan di bata labo i Galilea nari rehna. Sebab ibas pustaka si badialit tersurat, maka raja penampat si janjikan di bata reh ibas kesusurun Daud nari. Tubuh ikut Bethlehem, kota Nain. Maka turah perubatan di tengah-tengah kalak sinterem karena Yesus. Piga-piga kalak sura-sura nangkap Yesus, tapi sada pelapang engkuit Yesus. Si barjendam lebih. Nggon rebinai si begi uga sengitna. Serangan bas pemimpin agama Yahudi nari. Si Athena nangkap Yesus. Tapi ban kuasa wibawa Tuhan Yesus layapang. Tapi ngo sempat beredar berita sura-sura guru-guru agama enda nangkap Yesus. Karena nterem kalak kusik-kusik, ia kalak bujur. Dikasih ngatakan selang, itu kohina kalak. Tapi nina Yesus serbinai. Ise Athena sindalankan praten di bata. Itahna. Ibas aku nari pengajaran enda entah ibas di bata nari. Enda pengakun Tuhan Yesus karena dirina. Enda tetengah ibas wari kerja sapo-sapo ndai. Tuhan Yesus tetap dengar ije ngajar sambil ersoal jawab berargumentasi. Raskala Yahudi si ikut ngerayakan wari raya sapo-sapo ndai. Ngon rebinai si ida makana itegor Tuhan Yesus guru-guru agama. Kita kan guru-guru agama mempelajari undang-undang Musa. Tapi nina Tuhan Yesus ilanggar undang-undang Musa. Engkai maka ibunuh dua aku. Tapi guru-guru agama, pemimpin-pemimpin kalak Yahudi langakui, makana ia ersura-sura munuh Tuhan Yesus. Tapi jenda Injil Yohanes layak ngadi sebarje saja, terus ikutipna percakapan dai. Sehnina Tuhan Yesus rebinai. Adi bas undang-undang Musa. Waris Sabat banci kala isunatkan. Engkai makana merawakam adiku pepalem kala ibas waris Sabat. Sunat sirbahan sa manusia sakit, terganggu, mesui, bahan ibas waris Sabat. Engkai kama kala banci adi pepalem penakit. Singgo 38 tahun. Ampar ije. Endama kejadian ibas wari raya sapo-sapo ndai i Jerusalem i rumah pertoton. Nina bas ogenta wari enda ayat 25. Piga-piga anak kota Jerusalem ngerana karena Yesus nina. Mai yakin si enggo ersura-sura kan pemimpin tak ibunuh. Berarti sura-sura pemimpin-pemimpin Yahudi lah terbunyikan, engkau terbongkar, engkau terberita, engkau tersiar.
Maka ibunuhna atena Yesus. Sada Tuhan Yesus. Sada kota Jerusalem enggo terberita, maka kerinana pemimpin-pemimpin Yahudi dai ersura-sura munuh Tuhan Yesus. Kaikin dai salah Tuhan Yesus. Kaikin kalak rugi kena. Kaikin banda lepak. Kaikin belas kena. Endama kebenaran dai lit sing lawansa. Endama si badian dai ilawan si jahat. Tapi Tuhan Yesus enggor binai si oke. Maka di balik kerina perlawanan nina Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 44. Bapandu si iblis kap. Sura-sura nange si ikut kendu. Sura-sura iblis ndak munuh Tuhan Yesus. Ngambati pendahin Tuhan Yesus. Maka nak enggu tersiar rencana pemimpin Yahudi. Ku tengah-tengah kalak Yahudi enggu tersiar pemimpin dai atena munuh Yesus. Tapi jena enggu tersiar rencana pemimpin agama munuh Yesus. Tapi lihat si aneh. Yesus sendiri reksi sada. Laba bana murid na pejenda. Jana terang-terangan kaya ngajar. Jana enda ya ku lokasi ku jantung. Perjumpaan persekutuan pemimpin kalak Yahudi. Engkai maka banci. Enda me Tuhan laman sampatan. Tuhan labu manjagaan. Adi Tuhan ta Tuhan si payo. Ku tengah-tengah musuhe yere. 3 tahun terakhir enda lid agama membela Tuhan na. Labu Tuhan si asli. Tuhan si asli. Ia ngembela kita. Labu kita membela ia. Nina ayat 26 nehenlah rate-ate yang rana ilebe-lebe jelma sintrem. Jana ise pela panglawan ia. Enda sada keanehan. Sada kuta Jerusalem bersura-sura munuh ia. Daramina Yesus. Enda Yesus sendiri reh ku kota Jerusalem. Labo saja ku kota Jerusalem ku pusat pemimpin Yahudi rumah pertoton. Ku je Yesus reh. Labo saja ku je Tuhan Yesus reh. Ngajar ye je. Enda berbanca mama ngerti kalandai. Engkai maka rati-hati yang ngajar. Di tengah-tengah si munuh sa Athena. Rati-hati yang ngajar. Ayat 26. Nehenlah rati-hati yang ngajar. Rati-hati yang rana. Ilebe-lebe jelma sintrem jana ise pela panglawan ia. Enggo kintuhu-tuhu sir kuasa. Enggo kintuhu-tuhu itek sir kuasa. Maka ia meraja penampat dijanjikan di bata. Enda penungkunan jelma sintrem enda icatat Yohanes. Heran jelma sintrem. Adi ibunuh ate Yesus. Engkau maka rehia ku kota Jerusalem. La ia ibunuh. Malahan rati-hati yang ngajar. Entah na pemimpin tak enggo kin erkini teken man Yesus. Maka Yesus enda me. Raja penampat si janjikan di bata. Endam enggo dukan kala endai. Berarti jelma sinterem dah enggo libas pandangan na. Yesus enda mungkin tuhu-tuhu raja penampat. Maka pemimpin tapi lanai pang nangkap ia munuh ia. Ban pemimpin tapi tak enggo kin itandai na Yesus raja penampat. Ayat 27. Aturna di raja penampat si janjikan di bata ereh. La sekala pemeta ijanari rehna. Tapi ia
Kerana kita metah ijanari rehna. Tapi jelma sintermedan dai, adia raja penampat dai. Situ guna adina iya raja penampat, mai sepelabu kita metah sa ijanari rehna. Kemungkinan enda pemikiran kalak Yahudi enda ipengaruhi salah tafsir guru-guru agama. Sebab Mesias, juru selamat, raja penampat si janji kene, labu banci la itah ijanari rehna, ningen pe ijanjikan. Lampas enggo ikatakan, Nabi Mika, "O Bethlehem Efrata, labu kam kuta sikitikna, sebab di tengah-tengah dunari, reh mempemimpin si erkuasa." Mika pasal 5 ayat 2 setelu. Itah jadi salah tafsir pimpinan agama. Erbahanca enggo kaburman umat Israel ise Mesias. Makana pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin gereja, singaku hamba Tuhan, bahaya adilakin jelas berita si peseh kita. Panci umat jemaat mampa. Endam buktina pengaruh pemimpin agama. Enggo yakap kala andai adi raja penampat reh latah janari. Adi latah janari kai pertanggungjawab benar. Bancikin dibata erbahan latah janari. Jak kebenaranna. Kai gunana nubuat. Makana jenda enggo pecah dua sora masyarakat ndai. Umpamana ayat 42. Nina deba, sebab ibas pustaka si badialit tersurat, maka raja penampat si janjikan di bata ereh ibas kesusurun Daud nari. Tubuh ikuta Bethlehem kuta Daud nai. Deba, rukur iya. Salah pendai pengajaran pemimpin Yahudi ndai, lid masyarakat Yahudi, umat Yahudi, rukur iya. Lah bagi kena kata pemimpin dah, kaya rukur. Lid kap tersurat, maka Mesias seru, tubuh ia arah ke susuran Daud. Ikuta Bethlehem ingana tubuh kuta Daud nai. Jadi sila si terrekna ni nandandai, endam si enggo sesat. Enggo sesat. Dan pengaruh-pengaruh pemimpin agama, tapi lid si pentar. Aku tiap peseh kata di bata, sadar aku lid, kalak si serius menyelidiki Alkitab, bertanggung jawab ia megi. Labo saja peseh kata di bata bertanggung jawab. Si megi pe mesti tanggung jawab cupingna. Labo asal amin dengan amin. La ettehrehna. Enda lo man beginkan. Sebab na pustaka ettehrehna. Mesias sendai. Maka jenda engkau terbelah dua sora. Ayat 20 lalu, pasal 7. Asum Yesus ngajar ibas rumah pertoton nungkun ia alu sore si megang. Nina, tuhu kin itandai dua aku. Bangolit, cakap, iantara kalak Yahudi, labo si terhadir Mesiase. Lo ia banci iselidiki. Tapi radu rahasia lid kasih. Mulai nandai ia. Nina ayat 20 lalu. Asum Yesus ngajar ibas rumah pertoton nungkun yalu sore si megang nina. Tuhu kin itandai dua aku. Siman garis bawah akan jenda tuhu. Lang krina kalak ngidah Yesus. Krina kalak nandai Yesus. Makana pasal
6 pesang asindai, engkau katakan kalak ndai masih tandai kinandena ras bapana. Pasal 6 ayat 42. Ni nama yakin Yesus anak Yusuf, si tandai kap nandena ras bapana. Engkai maka ia ikatakan nari isurga nari. Maka cendani na Tuhan Yesus. Pasal 7 ayat 20 alundai. Nungkun Tuhan Yesus, tuhu kin itandai indu aku. Nterem kalak kapna itandai na Yesus, termasuk aku nai. Kitik-kitik nari ku gereja. Kitik-kitik nari ikut Natal. Semangat. Ngum ku akap pas perkini tekenku. Ngum ku akap bagi aku kalak Kristen. Tapi sangana ioge ken Yohanes pasal sada. Kata eras di bata janah kata di bata. Jema ku senggat. Kata Yesus. Kata kap di bata. Jadi siakap nggo si tanda iya. Yesus nungkun tuhu kin aku itanda indu. Penandan kala endai man Yesus. Penandan menurut pengakapna. Penandan menurut pengakapna. Maka nina Tuhan Yesus tuhu kin aku itanda indu. Itak ndukin i janari aku. Si tandaan kita pe kam ise janari. Nina Tuhan Yesus itak ndukin i janari aku. Labor dandanken pratenku aku reh. Sinuru aku bujur kam. Jangan laya itanda indu. Tuhu kin aku itanda indu. I janari kin aku. Jawab Tuhan Yesus. Sinuru aku bujur kam. Ia bujur terteki. Yesus reh bas sinuruh ia nari. Sinuruh aku bujur kap jana la ia itanda indu. Ya tentu sinuruh Tuhan Yesus Bapa sini surga. Ia mesila itandai kalak Yahudi enda. Kalak Yahudi. Si akap na tandai na di bata. Lah tandaina. Bukti lah tandaina di bata. Lah tandaina Yesus sirih ibas di bata nari. Si di bata ka. Tapi nina Tuhan Yesus ayat 20 siwah. Tapi aku kutandai kabia. Tandai Yesus sinuruh. Ia Bapa sini surga. Tentu. Sebab ia mesinuruh aku. Jana aku ibas ia nari. Kutandai ia. Sebab ia sinuruh aku. Jana aku bas ia nari. Tuhan Yesus. Ibas Injil Yohanes enda. Pejumpaan si surga nari. Ras Sidoni nari. Surga di bata kita idoni. Jaba ci jumpana. Si surga rasidoni. Kecuali si surga reh kudoni. Enda beda ras krina konsep agama. Krina konsep agama si doni nari ku surga. Situ guna lah mungkin. Gua lah nintape. Maka usahakan alu amal ibadah. Masalahnya surga lah terja. Banah kita beramal ibadah. Kuja baba amal ibadah tandai. Likin gegehna amal ibadah ta. Adi amal ibadah tandai kita ngemrekensa. Si banci maba kita ku surga. Pribadi di bata. Makana pribadi di batanda reh kudoni. Maka lid perjumpaan si Doni enda rasi surga. Maka nina Tuhan Yesus. Aku kutandai ia. Kamla tanda indu. Kutandai ia. Ban ia nuruh aku. Jana aku reh bas ia nari. Bahasa Rasul Yohanes enda bahasa
si memutar ia gelahna banci turah kini tekan. Bahasa Injil Yohanes bahasa kala si rukur. Putar ia bagi. Je meturah kini tekan. Reputar-putar kita ngukur kenca. Kamlah tandain du Bapa, aku ku tandai nina Tuhan Yesus. Ia sinuru aku, jana aku rebas ia nari. Ayat 30, perbansier sura-sura kala Yahudi sir kuasa nangkap Yesus. Ngamuk na kala ndai. Tuhan Yesus lah pernah mundur beritana. Maka kam rasaku ulakal mundur beritandu. Maka Yesus rek surga nari ia di bata. Tapi kala Yahudi lah terlalu kensa dungna ilawanna. Ayat 30 perbansier sura-sura kala Yahudi sir kuasa nangkap Yesus. Tapi sada pelapang sebab lengah sepaksana. Enda mantap pakak. Tuhan Yesus rusur katakanna. Lengah sepaksangku, lengah sepaksangku. Jenda lah tertangkap kala nda Yesus. Lah beban kai. Ban lengah sepaksana. Paksa kai. Paksa ia mati. Sebab na ia mati. Jelas. Lid bas rencana di bata. Kata wari ija. Adi lengah dung dahi kena dahinna. Laban si ia mati. Aku endam kini teken kunggeluh. Maka pernah rasa anakku kami ke Jakarta naik pesawat. Ya aku takut Pak Nina. Kenapa? Kalau jatuh pesawatnya Nina. Lu mesti jatuh. Nih. Kenapa? Nina? Karena Bapak ikut di atas. Kalau ikut. Aku penginjil anak. Lengadung dahinku. Ndabuh petena pesawat de. Rekitikan aku di atas. Lu kari suruh. Kini tekenku. Kok gitu Nina? Oh. Nina dungna. Kalau gitu tenang aku ya Nina. Lakan bacindamu. Engkai. Ije berita ndai. Yunus. Terken peku danoa. Kepala aku tengah laut dah. Lah mati. Jadi Tuhan Yesus ndai. Lah. Ia tertangkap. Pan lengah paksa Bapa sini surga. Entrem kalak mbue ke arunang geluh. Biarlah man. Biarlah sereh. Biarlah dahin. Biar sakit. Biar mati. Maka mantap kuakap kata guruku. Adi mati cukup sekali Nina. Ya memang mati sekali nganca. Tapi kalau nungkun man bana ugakin maksud du. Mati cukup sekali. Lit kalak Nina. Inggo kam kita dung. Mati menang. Cilaka. Tiap hari bagian dapat perukurna. Nggo 50 tahun yang geluh. Lengah mati-mati. Endam nggo 40 kali mati. Tapi lengah mati. Engkai. Biar lari kini tekan. Tapi bas Tuhan. Lid rencana Tuhan. Ibas anakna si tonggal ndai. Laban cia tangkap. Laban cia ibunuh. Kai hubungan naras kita. Kita pebage. Kala sindalankan praten di bata. Lo banci mati lengah sepak sana. Endam sanga Paulus. Di atas kapal baba ku Roma. Pecah kapal ndai. Nina Paulus. Kapal enda pecah, tapi kita selamat. Engkai, ya mesti resaksi. Ku lebih-lebih Raja Agripa. Nina ayat 20 perbansier sura-sura kala Yahudi sir kuasa nangkap Yesus. Tapi sada pelapang sebab lengah sepaksana. Lengah sepaksana. Paksa dibatandai.
masih menentukan. Adi lengah sepaksa di bata. Kai pelo baci jadi bas geluhta. Aman. Ayat 31. Tapi bas kala sintermelit piga-piga kala tekman Yesus. Endam hebatna Injil. Ibas serangan ku Tuhan Yesus. Perdebatan kala sinterem. Litce kala arkini tekan. Enda minter kala ku ingat. Sanga Yesus datas kayu persilang. Krina kala noko-noko hi iya. Adi kamkin anak dibata nusurkan bandu. Adi kamkin masih ase pulahi bandu. Penjahat si pakukan ras Yesus pe. Pulahi bandu ras kami pe. Tapi sada. Turah kini tekena. Lakin kam biar dibata. Kita mabujur nge-iukum. Tapi Yesus enda lalit perbahanan na salah. Warisindama nina. Oh Yesus. Hadir kam jadi raja, ingat aku. Ijema janjikan Tuhan Yesus. Par di surga jadi si kerajaan na. Kata wari bansi itu. Ibas perdebatan kala ndai. Penokoh-nokohi kala ndai. Enda bebageng. Ibas percakapan jelma sinterem penolakan ku Tuhan Yesus. Lid kala arkini teken. Maka adi Yesus si payondai cakapkan. Tambah ngekala ku surga. Maka ku surusur berita. Tambah ngekala ku surga. Begindu redahin kesasi badia. Tambah kini teken du kala sideban pe bagi. Maka na. Ayat 31. Tapi bas kala sintermelit piga-piga kala tekman Yesus nina. Adirek raja penampat si janjikan di bata ngasup kini bahan tanda sangat buena sesibahan Yesus enda. Ibas kabar buruk si iberitakan karena Yesus. Lidengang ngekala sirdalan otakna. Lidengang ngekala si iterangi kesasi badia perukuranna. Ibas berita buruk disebarkan pemimpin agama. Ibas serangan-serangan bas imam-imam. Ibas masyarakat Yahudi. Ikatakan na Yesus enda nokohi kala. Lid kala sila kena jerat-jerat kabar-kabar si lamu hudi enda. Ia alu tenang rukur ia. Bagi Nikodemus. Adi lakin kambas di batanari lo baci bandu tanda-tanda sengget. Deba masyarakat dai. Adi reh raja penampat si janjikan di bata ngasup kinyar ban tanda-tanda sengget lebih asa si bahan Yesus enda. Artina kai lonoi lid lebih kena sa Yesus. Adi lakin ia raja penampat, lakin ia Mesias enda lanai bolide. Adi lakin Yesus ndai penampat si tuhu-tuhu. Mesias si janjikan di bata. Lanai boleh ise pengasup lebihkan ibana asa iban Yesus. Adi lakin Yesus da anak di bata. Adi lakin Yesus da di bata. Ise ngasup ngelebihi asa Yesus banna. Maka lid jenda pengertiin kalak ndai. Adi tulak du Yesus. Digan pelanai bukam jumpa ras raja penampat. Adi lakin aku indu Yesus di bata. Digan pelanoi kam tekku di bata. Lalit bagi Tuhan Yesus. Sepanjang sejarah perbahanana. Ulina keleng Athena kebadian nang geluh kuasana. Maka nalit lagu tak mantap. Lalit seri bali ras Yesus. Lalit seri bali ras Yesus. Labolit labolit. Piga-piga kalau anda enggo terang mata kini terkena lanai bulit. Lanai bulit. Lanai bulit agama si dewan si benar. Lanai bulit pemimpin agama si benar. Adilah Yesus isenari. Endam nina jelma sinterem dai. Adilah Yesus tekindu isenari kam tek. Isekin lid kuasa nang lebih hiasa Yesus. Kebadian nang geluh. Keleng Athena.
Ise di atas kayu persilang paku, banci nina, bapa alemi kala kenda. Agama si deban mati ia gelah kala si deban mati. Tapi Yesus gelah kala ngeluh ia mati. Nina sebagian kala Jahudinda ayat 31. Tapi ibas kala sinterme lit piga-piga kala teman Yesus nina adi reh raja penampat si janjikan di batae ngasup kiniar bahan tanda sengget buena si bahan Yesus enda penungku nena ngatakan ca lanai bulit lebih kena saya. Ayat 32. Kala sinter merkusik-kusik karena Yesus. Sienda ibagi kala Parisi. Enda kusik-kusik kuda ma. Terbagi sadaku te kusik-kusik we, kusik-kusik. Maka kam kusik-kusik cikura bagi kala nga. Silang-lang na perik megisa ni na Salomo. Saya katakan perik bagi man si cikura kendundai. Maka kalak cekura ula kal kam git megisa. Engkai ni duka. Pagi adilah kam ras ngerane kam ngebahan cekura kena. Enda kalak sintrem rekusik-kusik karena Yesus. Sienda bagi kalak Farisi. Maka arik-arik ia ras imam-imam simbelin. Jenari isuruh na piga-piga kalak sinjaga rumah pertoton nangkap Yesus. Kala enda lapang. Tapi gabung ia ras imam-imam simbelin. Lapang. Tapi alu kelicikan na suruh na piga penjaga rumah pertoton nangkap Yesus. Tapi nina Yesus. Kentisik naring enca aku ras kam. Kenca bagai mulih mu aku. Ndahi sinuru aku. Tuhan Yesus jenda sabar. Turi kena dengar keleng di bata. Kentisik naring enca aku ras kam. Ula kutulak ndu. Kenca bagai mulih mu aku. Ndahi sinuru aku. Mulih ia ku bapa. Secara manusia, Yesus tubuh ikarang asuh-asuhan di kota Bethlehem. Tapi Tuhan Yesus sendiri la pernah akuina aku anak kota Bethlehem. Engkai maka bagi perbahan diri nandai di bata sinepadoni enda maka ialah bagindoni. Ia bagin surga. Maka nina kentisik narin ca aku raskam kenca bagai mulihkan aku ndahi sinuru aku. Ayat 34. Idara mindu bagi aku. Tapi lah idandu. Kakin ngenda maksudna. Perlukin kalak Jahudi man Tuhan Yesus maka daramina. Perlu tapi lah taksa. Kai jenda perlu na kalak anda. Kalak Jahudi te di surga neraka. Kalak Jahudi Arab kena ia ku surga. Tapi surga dalit lebih-lebih na. Surga labo tempat tujuanna. Surga emem Firdaus. Paradise. Kairtina bersekutu ras Tuhan. Maka surga lah masalah tempat. Amin nabe tuhu li tempat si khusus. Tapi nina Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14. Ula aru atendu ayat sada. Sebab laus aku pesikap ingan man bandu. Canar dengar aku sekali nari. Gelah ija aku ije kam. Surga. Serumahan ras di bata. Maka nina Yesus jenda. Ayat 34. Idara mindu pagi aku tapi lai dandu. Sebab labo kambaci ku ingan si kudah ye. Kainda daraman kala anda keselamatan surga. Tapi keselamatan surga engkau lebih-lebih lalu kena.
Maka nina Yesus lo baci kam pagi bengket ku ingan si kudahi Kerina agama darami surga. Tapi nina Tuhan Yesus adi lakam te manbangku denggo daramindu surga ndai labo kam jumpa sebab surga ndai ija Yesus me surga. Boleh sekali nari surga ndai ija Yesus me surga. Tulak Yesus berarti tulak na surga. Lah kalau teman Yesus berarti bana surga na sideban. Pigakin surga sada ngenca. Lah bolain surga na kalak Buddha, kalak Hindu, kalak Islam. Sada ngenca di bata. Maka sada ngenca surga perjumpaan manusia ras di bata. Ijakin perjumpaan dai. Siku je Yesus. Ija Yesus perjumpaan manusia ras di bata surga. Maka kerina kalak sinulak Yesus. Kerina kalak ndai. Laseh bas surga ingan Yesus. Sebab surga ndai ban ije Yesus. Kamlah babaci ku ingan kue ayat 35. Maka si sungkun-sungkunan kala jauh di sir kuasa sapi-sapi ia nina. Kujakin dia ia pagi laos makalah ia sidat. Kala kenda tangkap bunuh yang lala basotana. Enda ngerin asa ISIS warienda kala jauh dienda. Entah kina tena laos kukuta-kuta Junani silit di jeringan kala Jahudi guna ngajari kala Junani. Kala enda ngumbiar. Terus kange tena berita kena pengajaran. Enda mentanda agama palsu. Agama palsu biar ia agama sidebandre. Tapi agama asli layan biar. Engkai. Ban agama si asli bas di batanda nari telena krinana. Paulus banci penjarakan, tapi bertobat kepala penjara. Gua ban. Paulus banci nga igarikan, tapi jema bertobat. Onesimus. Engkai. Agama si asli. Berita Injil bas di batanari layalit biar sebab nabasialit terang kuasa. Kita tanah karo nguruhan kalak muslim. Ya enda mau kesempatan membantah lah kita perlu kukutana nginjili iya. Kita welcome. Tapi sada tugas ta ngukin si beritakan Injil. Adilah si beritakan Injil. Ya wajar. Kari kuta ta enda hijau krinana. Tapi radu rahasia enda kesempatan membantah. Kalak Jahudi ndam biar nangdangi Yesus. Ayat 35 kulihi sekelari. Maka si sungkun-sungkunan kala Jahudi sir kuasa sapi-sapi ia nina. Kujakin dia ia bagi laos makalah sidat. Entah kina tena laos kukuta-kuta Junani silit ijeringan kala Jahudi guna ngajari kala Junani. Kainge maksud nama kanina idara mindu bagi aku tapi laidandu. Labo kambanci ku inganku. Labo kambanci ku ingan si kudahi Tuhan Yesus dahina Bapa sini surga. Tapi kalak Jahudi merincuh kange jumpa ras Bapa sini surga. Merincuh kange ia ku surga. Kerina agama adi lalit berita surga. Agama elo
katakan agama. Tapi situ huna si darami agama ndai bas Yesus. Yesus ngesidarami agama. Dan sidarami agama keselamatan surga. Maka nalit kalau Palestina jadi kalau Kristen Nabil Qureshi nina bagenda kudarami di bata jumpa aku res Yesus. Engkai di bata ndaba sendiri Yesus. Kerina agama darami keselamatan hidup kekal surga. Surga hidup kekal bas diri Yesus. Makana Yesus ngedara menkala. Tapi lah teralokan sa. Ban lit konsepna. Labas Tuhan nari. Hidup kekal surga. Bas perbuatan baik lagu menghuli ibadah. Tapi hidup kekal surga enda kasih karunia bas pribadi Yesus. Berita Injil ngenca surga keselamatan kasih karunia. Kerina agama berusaha. Tapi nina Alkitab usaha ta gagal. Kerina agama terus nari. Tapi berita pustaka datas nari. Maka agama Kristen beritana kasih karunia. Kai kasih karunia? Lanai lit bas kita. La terusahakan kita. Kita la layak. Si layak kita bene kun neraka. Tapi ban keleng atena kita ibre kena anak nasi toga. Yesus Kristus kasih karunia di bata simblin naman banta. Sidungi horbahena masuk kita ayat 37 wari pengkrin-krin kerja masih penting na ibas wari si tadis Yesus janang rana yalu sora megang nina ise muas rehlah ku aku gelah ia minum kerja enda walu wari emo puncakna tapi jeme ermomo Yesus ise muas rehlah ia ku aku gelah ku bre minum kairtina pesta agama, upacara, liturgi, seremoni, kerina kegiatan agama, kaipe, tetap kosong. Lah pernah puas. Maka jenda Tuhan Yesus cinderia, ermomo halus ora megang. Ise muas rehlah ku aku gelak ia minum. Ise pangatakan seenda. Kerina jelma muas kekelengan, muas kemana-manate. Tapi akhir puncak pesta sapo-sapo ndai, muas denga kala ndai. Bancing kita berziarah kainggo kerisiban se-Jerusalem. Adilah jumpa ras Yesus muas. Bancing ngekai deba nggo usahata. Tapi jenda Tuhan Yesus cinder. Ise muas reklanda yaku gelak ya minum. Jaminna. Ayat 30 lalu. Bagi liter surat di bas pustaka si badia. Kalak si tekman bangku. Maler me ibas yanari lau belin. Si mereken kegeluhan. Tuhan Yesus cababna muas pusuh tandai. Tuhan Yesus jamin sa kala si tekman bana bas yanari maler melau belin si mereken kegeluhan. Ertina kai lah sekedar cukup pas-pasan lang. Tapi bagian dan kumis dia bakal bas tak dumis duit lang. Duit belikan na tambah. Makana duit itah du fakta. Sekai hitungan na lalu bihasasia. Tapi kepuasan kemalaman nate lenga tentu malaman aten dua sateku. Engkai
ban lalit jaminan di luar Yesus kemalaman hati. Nina jena iseruh minum tekman bangku maler me ibasianari lau belin si mereken kegeluhan. Ayat 30 siwa. Si katakan Yesus enda eme kesah si badia. Sinangdangi ya loken kalak si tekman bana. Paksa si kesah si badia lenga re. Sebab Yesus lenga iangkat ku kemulianna. Si barjendam ogenta. Adi lenga dandu kepuasan kemalaman ate. Bas krina kegiatan agama. Lit sada pribadi. Yesus anak dibata. Ia remomo. Isa muas rehman bangku. Kelah ia minum. Endam ibre kena kesah si badia. Sir burak-burak bas pusuhta. Sir banca malam ateta. Mari toto kita. Tuhan kami Yesus, Engkau hadir kami tengah-tengah pemberitaan kata Andu. Kamu sirih bas Bapa nari, Bapa sing nuruksa, jana mulihkan kam ku Bapa. Ibas kam ngenjalit perjumpaan antara dibata ras manusia. Kamu situhuna daraman manusia. Daraman manusia ema kepuasan. Bagi hidup kekal. Berngenda. Baskam hidup kekal. Baskam kepuasan. Kesahdu si badialah. Rebahanca tangkas man kami. Kerkatandu si bagi kami. Amin nape nterem kalak sinulak kam. Tapi lid. Si hati nurani na iterangi kesah si badia. Lanai bolit Mesias adilakin kam. Lanai bolit dibata adilakin kam. Sampati kami si magi katandu. Manbandu krinana si magi kata dibata enda. La bolit nari juru selamat adilakin Yesus. Lanai bolit dibata adilakin bas pribadi Yesus. Maka adi selamat atendo, malam atendo. Alokanlah Yesus jadi dibatandu, juru selamat ndu. Ia dibata jadi manusia. Kalah baci pakukan gancihkan kam. Ngeluh mulihi wari petelukan. Mereken kegeluhan man bandu ras man bangku. Adi lengah kam pernah reh ku Yesus, rehlah kam bas totondo. La perlu gedang, gendat saja. Tuhan Yesus kam di bataku juru selamatku. Adi enda jadi kini tekendu jadi me keselamatan man bandu. Bujur Bapa sini surga anggo teman nindu sekolah kami berngi enda. Temani pe kami mentasi berngi enda. Waris pagi beribadah kami. Taruhkan umat ndu megi katandu pasu-pasu ya krinana alu perkatandu. Ibas gelar Yesus kami ertoto. Amin.